السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المنان الذي أكرمنا بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان، لا يتغير على كثرة الرد وتغاير الأزمان، ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان، وضمن حفظه فهو محفوظ بحفظ الله من الزيادة والتبديل والنقصان. أحمده سبحانه على ذلك وعلى غيره من نعمه التي لا تحصى، وخصوصا نعمة الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننال بها الغفران. وصلى الله وسلم على رسوله وخليله وخيرته من خلقه نبينا محمد، الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وهداهم به إلى صراط مستقيم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده. كان أتقى الناس وأخشاهم لله، كان يقرأ القرآن حتى يسمع لصدره، أزيز كأزيز المرجل من البكاء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين تبعوا واقتدوا به، فكانوا لا يفترون عن قراءة كتاب الله ولا يملون عن مطالعته، ويتدارسونه بينهم، ويوصي بعضهم بعضا بالتزود من الأعمال الصالحة، رضي الله عنهم، فقد كانت حياتهم قدوة للمقتدين وسراجا للسائرين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وقد اقتضت حكمته سبحانه أن يكون نزوله في أعظم الأزمان وأشرف الشهور. بعث به رسوله للبلاغ ونشر الدين، فقال سبحانه: وأوحل إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وتحدي الثقلين أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا لذلك. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأنزل فيه من الوعيد الشديد ما يهز القلوب، وقال جل جلاله: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وبين عظيم شأني وجلالة قدري، حتى إن لو نزل على الجبال الصم لتصدعت. قال جل شأنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وضرب به من كل مثل. قال لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وقص به على الناس قصص السابقين وجعله ميسرا للحفظ والفهم، وأمر رسوله أن يذكر به المؤمنين. قال الحق تبارك وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأن يخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. وقد فصل الله القرآن على غيره من الكتب وجعله ناسخا لها ومهيمنا عليها. فقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والفرق بين البيت الذي يتلى فيه كتاب الله والبيت الذي لا يتلى فيه كالفرق بين الحي والميت. أما قارئ القرآن والقائم به المتعاهد له فهو في المقام الرفيع والمنازل العالية. والقرآن شفيع لأصحابه يحل عليهم رضوان الله ويأخذ بأيديهم إلى جناتي. إخواني في الله، إنه لثواب عظيم موفور يناله المسلم بسبب حبه لكتاب الله وعنايته به وإقباله عليه. فاتقوا الله عباد الله وتفقهوا في دينكم واتلوا كتاب الله وسلوه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أم بيالتنو كبركة دم مسيء مسمي نالدي القرآن جي الأكرم منتونك صلى الله عليه وسلم. أم بيالتنو كبركة دا على القرآن جي نينا القرآن جيني على في على كرام منتون كان وكرا كوباي كومي ندماي أبونيلا كومي نامك كودنيه كومي نسانيون تالا على كوبا كلونا دوما كلو كوكان كوبا منو nolu pese ka tɛmɛ ala n'a ka jɔnw cɛ alikuranɛ de kɛra koba bɛɛ lajɛlen na belebele. alikuranɛ jigini ala fɛ ala kɛra mantonw kan sallallahu alayhi wa sallam. an bɛ ala fo ka ala tanu ka barika da ala ye. nɛɛma la a ye nɛɛma min kɛ adamadenya ye ni alikuranɛ jigini ye adamadenw kan ani jinɛw. an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ min ni batoli ka kan fale ala kelen. an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jɔn do, ala ka cidenw laban do. ala y'a ci n'a ka diinɛw laban ye. ala ye kitabu minnu jigi dugumakolo kɔ kan kabini a ye diɲɛ dan kabini cidenw fɔlɔ fo kana bila alakira la o kitabu laban o de kɛra alquranul karim. a y'o de jigin alakira kan sallallahu alayhi wa sallama a n'a mantonw kan.
alkuranɛ dira alakira de ma alakira aka alkuranɛ kɔnɔ kuma lase a manto ma alakira cikun de ye nin ye a cikun de ye ala fɛ kumakan min n'o bɛ alkuranɛ ba in kɔnɔ a ka kɛ o lasebaga ye ale alakira manto ma jinɛw ni adamadenw sallallahu alaihi wasallam. An bɛ kisi ani nɛɛma an b'o kɛrɛnkɛrɛn ciden ba in ye danfɛnw na fusamanci ani danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma. Alakira min ni ala ye fusamanciya k'a ye a ma fusamanciya min ɲɔgɔn kɛ danfɛn si ye. Don dɔ la a nana Seydina Jibrila alayhi salam ani alakira ka masala kɔnɔna na, masala min n'a tɛmɛna mɛlɛkɛw ka kuntigi Seydina Jibrila ni alakira ni ɲɔgɔn cɛ. O masala kɔnɔ Seydina Jibrila ye alakira ɲininka a ko ya Rasulallah, n'i ye buna adamaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka jinɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, e Muhamadu kelen ani jinɛ ni adamaden bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, jumɛn de ka fisa ni jumɛn ye? Alakira ye Seydina Jibrila jaabi ko n'i ye jinɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka buna adamaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, k'ale alakira Muhamadu ka fisa bɛɛ lajɛlen ye sallallahu alaihi wasallam. Seydina Jibrila ye alakira jaabi ko siga t'a la, k'i ye min fɔ ko wuli bali don. Jibrila ka ɲininkali ma da o ma, seginna ka alakira ɲininka ko kura. A ko ya Rasulallah, a ko ala ka ciden, a ko n'i ye mɛlɛkɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, ne yɛrɛ Jibrila b'a la, ka mɛlɛkɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, ka e Muhamadu ani mɛlɛkɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, jɔn de ka fisa ni jɔn ye? Alakira ye Seydina Jibrila jaabi ka e Seydina Jibrila fara san kaba 7 mɛlɛkɛw ni dugumakolo mɛlɛkɛw ni babaw, olu mɛlɛkɛw ni kulubaw mɛlɛkɛw, ni Muhamadu ka fisa o bɛɛ lajɛlen ye. Seydina Jibrila ye alakira jaabi a ko siga t'a la, a ko i ye min fɔ a ko tiɲɛ don, wuli bali don. Seydina Jibrila ye alakira jaabi a ko ya Rasulallah, a ko Al-Qur'anul Karim n'i y'o bila ka e Muhamadu bila, jumɛn de ka fisa ni jumɛn ye? Alakira ye Seydina Jibrila jaabi a ko Al-Qur'an ka fisa ni Muhamadu ye, ko ka da ka Al-Qur'an ye ala yɛrɛ de. Al-Qur'an ye ala de, ka da ka ala kumakan de. Al-Qur'an ye diinɛ de, a ko a ka fisa ni Muhamadu ye, ka da kan li ajli din bu'ith, ala ye ne ci diinɛ in de kama, donc ne bɛ diinɛ in ka baara de la, ne ye diinɛ in baarakɛden de, o kuma diinɛ ka fisa ni ne ye, Al-Qur'an ka fisa ni ne ye, diinɛ ka fisa ni ne ye. Diinɛ in de kama ala ye ne ci, ne ye diinɛ in baarakɛden fɔlɔ de. I ye fɛn min baarakɛden ye, yɔrɔ o ka fisa i ye dɛ. O kuma fɛn kelen min n'a fusayara ka tɛmɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallama, n'o b'an cɛla diɲɛ na yan, n'an b'a minɛ n'an bolo fila ye, an ka minɛ n'an bolo fila ye, n'an b'a valeur dɔn an ka dɔ fara valeur dɔnni kan, ni fɛn b'an cɛla yan dugumakolo kɔ kan min ka fisa alakira ye, ka traiter dantanfɛn tɔw ma, jinɛw ni mɛlɛkɛw ma, a ka dɔn o de ye Al-Qur'anul Karim, ala kumakan ba Al-Qur'anul Karim. An bɛ kisi ni nɛɛma an b'o ji di ciden ba in kan, a n'a furumuso ɲumanw, a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen, a n'a ka sahabaw minnu jɔra kɛrɛfɛ ka limaniya ka cidenya la, ka limaniya kumakan na, ka baara kɛ n'a ka tasira tilennen ye, ka kɛ diinɛ in sinsinbaga ye dugumakolo kɔ kan, ka kɛ diinɛ in darapo kɔrɔtaba ye dugumakolo kɔ kan. Minnu sahaba ninnu n'u ma foyi fusaya ni ala ka diinɛ ye, u ma foyi fusaya diinɛ in ma, u ma foyi bila diinɛ in ɲɛ, olu yɛrɛw ka ɲɛnamaya u y'a bɛɛ lajɛlen don diinɛ in de da fɛ, ala ka ciden a ka kumakan o labatoli kama. Ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa sahaba ninnu bɛɛ lajɛlen ma, ani sahaba tɔ minnu tugura olu la,
ka baara kɛ ni Ala ka kumakan ye ani alkuranɛ ba kumakan. Sahaba minnu ye kuranɛ in ta ka k'u ka dungare, k'u yɛrɛkun lajɛ n'a ye, k'u yɛrɛkun natilen ni kuranɛ ye, k'u yɛrɛkun nadilan ni kuranɛ ye, ka kuranɛ de k'u ka taasira ye, ka dɔn k'a fɔ kuranɛ in a cira olu de ma, a ma ci furabuluw ma, a ma ci buguri ma, a ma ci papiyew ma, a ma ci foyi ma. Kuranɛ in cira adamadenw ni jinɛw de ma k'u k'u yɛrɛ ladilan n'a ye, k'u ka diɲɛ dilan n'a ye, k'u ka lahara fana ɲini n'a ye. Ka da kan Ala ko k'a ye kuranɛ kɛ nin bɛɛ de ye, rahmatan lil alamin. A ko kuranɛ jiginni adamadenw ma k'o kɛra hinɛ de ye, hinɛ min ni dantan fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ a la, n'o ye alkuranɛ ba in hinɛ ye. Ala ka alkuranɛ hinɛ se an ma, Ala ka alkuranɛ hinɛ se an ma. Ala ka jɔnw. Allah subhanahu wa ta'ala a ka alkuranɛ ba in n'o min ye, o min ye Ala kumakan ye, an b'a fɛ ka kuma o de kan bi. Allah subhanahu wa ta'ala alkuranɛ tɛ a ka kitabu fɔlɔ jiginni ɲɛ dugumakolo kan kabini a ye diɲɛ dan fo bi. Alkuranɛ tɛ Ala ka kitabu fɔlɔ jiginni ye. Alkuranɛ tɛ Ala ka kitabu filanan fana jiginni ɲɛ adamadenw ma kabini a ye diɲɛ dan fo bi. Kabini Ala ye diɲɛ dan, ka buna adamadenw ni jinɛw dan, ka diinɛ in jigi dugumakolo kɔ ka cidenw cili daminɛ fo kana se alakira cili ma. Allah subhanahu wa ta'ala a ye kitabu 100 ani kitabu 4 de jigi dugumakolo kɔ kan. Kitabu 100 ani kitabu 4 Ala y'o de jigi dugumakolo kɔ kan kabini a ye diɲɛ dan fo bi. Nka o kitabu 100 ni kitabu 4 na Ala yɛrɛ ko ko kitabu belebeleba 4 de b'a la. Belebele 4 olu fana bɛ 100 tɔ in sanfɛ. O kitabu belebele 4 mun n'o bɛ tɔ ninnu sanfɛ, o fɔlɔfɔlɔ o de ye Tawurata ye. O filanan o de ye Zaburi ye. O sabanan o de ye Al-Injil. A naaninan a na laban o de ye Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an ba. Dieu, depuis la création de ce bas monde, de cet univers, de cette planète dont nous sommes les occupants, Dieu a fait descendre 104 livres à l'humanité pour leur éclairage, pour leur guidance. Parmi ces 104 livres, il y a 4 livres qui dominent les autres, et cela par leur importance. Chacun de ces 104 livres émane du Tout-Puissant. Mais parmi ces 104, il y a 4 qui ont particulièrement dominé les autres. Cela par leur importance sur l'humanité et sur les diables. Le premier de ces 4 grands livres s'appelle la Torah. La Torah est ce livre saint qui a été révélé au prophète Moussa, au prophète Moïse. La religion de Moïse était pratiquée dans le cadre des préceptes de la Torah. La Torah est ce livre qui a été révélé à Moïse et à ceux qui ont suivi le chemin de Moïse pendant cette époque. Le deuxième grand livre qui a été révélé a été le Zabour. Le Zabour, c'est un de ces 4 grands livres qui a été révélé au prophète Daouda, qu'on appelle David. David a été ce prophète qui a reçu le Zabour. Et il a adoré Dieu selon les préceptes du Zabour. Et tous ceux qui l'ont suivi étaient considérés comme les croyants de l'époque.
Et tous ceux qui ont quitté la vie sur ce chemin, sans aucun doute, seront ceux qui seront reçus dans le paradis, le jour du jugement dernier. Le troisième grand livre qui a été révélé au prophète Issa s'appelle Al-Injil, l'Évangile. L'Évangile a été ce livre saint, cette parole de Dieu qui fut révélée au prophète Issa qu'on appelle le Christ. Le quatrième et le dernier des 4 grands livres sacrés est le Coran. Le Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le Coran a cette spécificité. Laquelle? Le Coran regorge tout ce que les autres livres qui l'ont précédé d'essentiel, d'important. Le Coran a fait la synthèse, a pris en charge la synthèse de tous ces grands livres qui l'ont précédé. En plus, le Coran s'est chargé de parachever toutes les recommandations qui existaient dans les grands livres qui l'ont précédé. C'est cela d'ailleurs la véritable mission de l'islam. Et c'est cela qui a été aussi la véritable mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tant que dernier messager de Dieu, sa mission était de rassembler tous les croyants autour de la dernière religion, autour du dernier livre, autour de la dernière prise de parole à l'endroit de l'humanité. C'est cela qui a été la mission du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Appeler tous les croyants de la terre vers l'islam, vers le Coran. Tous les livres qui ont précédé le Coran ont parlé de l'avènement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On parlait de l'islam. Donc il n'y a pas de rupture dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la continuité dans l'action. C'est la constance dans l'esprit. Il n'y a pas de contradiction entre les messagers d'Allah. Si vous voyez une contradiction entre les messagers d'Allah, cela émane des hommes et non des messagers eux-mêmes. Cela émane des hommes et non celui qui a envoyé les messagers. Car Dieu est constant. Dieu a de la suite dans ce qu'il dit. Le Coran de bout en bout ne fait mention d'aucune contradiction entre les versets. Donc, il n'y a que continuité entre les différents messagers d'Allah. Il n'y a que continuité entre les différentes religions. L'islam est venu parachever les religions. L'islam est venu parachever les missions des prophètes qui ont précédé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Coran est le quatrième et le dernier des 4 grands livres. Ma huwa al-Qur'an? Ma huwa al-Qur'an? Al-Qur'an est un monde. Al-Qur'an est un monde. Al-Qur'an huwa kalamullah. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله سبحانه على سائر خلقه. القرآن يموندي القرآن على كمكاندي على كمكاندي القرآن على كف سمانتيا على كمكان فسمانتيا ala fusamantiya aka jon sanfɛ o misaliya de ye ala kumakan fusamantiya ye jon ka kumakan sanfɛ ni bɛɛ sɔnna ma ko foyi tɛ ala sanfɛ ni bɛɛ sɔnna ma ko danfɛn si tɛ ala sanfɛ a tɛ masakɛ la a tɛ fɛntigi la a tɛ kodɔnna la ni bɛɛ sɔnna ma ko ala de bɛ bɛɛ sanfɛ o kuma bɛɛ kan ka sɔn ma ko ala kumakan o de bɛ kumakan bɛɛ lajɛlen sanfɛ
kumakan la ala kumakan sanfɛ ka baara kɛ n'o ye hali ni ma lɛtiri wɛrɛ ala ma bilen k'a fɔ k'i kafiriyara i ye kafiriya lɛtiri i y'a signé ka ban n'i ma siga a la ko ala b'i sanfɛ fani ba sanfɛ i ma siga a la ko ala bɛ duniya masakɛ bɛɛ sanfɛ i ma siga a la ko ala de bɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ o kuma kana siga a la ko ala kumakan bɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni kumakan bɛ ta ka baara kɛ n'a ye man de bɛ ta ka baara kɛ n'a ye ni kumakan kan ka bila k'a fili duguma ka sen kɛ k'a tereke o de ye ni adamaden kumakan taara ka da ala kumakan kɛrɛfɛ ala kumakan de bɛ ta ka baara kɛ n'a ye. C'est une équation très simple. Qu'est-ce que le Coran? Le Coran, c'est la parole de Dieu. Si nous sommes tous d'accord que la parole de Dieu est au-dessus de la parole des humains, si nous sommes d'accord que Dieu est au-dessus des humains, il va sans dire que la parole de Dieu est au-dessus de la parole des humains. Le Coran, c'est la dernière fois que Dieu s'adresse à la nation. Quelle nation? La nation de l'humanité. Quelle nation? La nation de l'islam. Ceux qui ont crié en lui. Le Coran, c'est l'adresse de Dieu au diable. C'est l'adresse de Dieu aux humains. C'est la prise des paroles de Dieu vers toutes les créatures. Quand nous faisons attention à la prise des paroles, au discours de nos dirigeants, nous devrions comprendre que chaque fois que nous assistons à la lecture du Coran, il s'agit là de l'adresse de Dieu à l'humanité, de l'adresse de Dieu à nous, à chacun de nous. Donc cela, chaque instant de lecture du Coran doit être suivi par la plus grande attention par chaque croyant, car c'est Dieu qui parle. Autant il est au-dessus de tous, est au-dessus de la mêlée. Aucune lettre du Coran ne doit échapper à notre écoute. Aucun mot, aucun verset ne doit échapper à notre attention, car c'est Dieu qui s'adresse à nous. Son adresse à nous doit mériter toute notre attention. Car Dieu, quand il parle, sa parole n'a pas d'équivalent. Sa parole n'a pas d'égal. Comme lui-même, il n'a pas d'égal. Comme lui-même, il n'a pas d'équivalent. Il est au-dessus de tout, donc sa parole est au-dessus de tout. C'est ça le Coran. La parole de Dieu. L'adresse de Dieu aux humains. L'adresse de Dieu au diable. Allah munu kunadia olu de bɛ kɛ alikuranɛ kumakan minɛ baga ye k'a kɛ baara kɛbaga ye n'a ye ala k'an fara o jamakulu kɔnɔ ala ka jɔnw ala ye wagati jumɛn choisi ka alikuranɛ jigin alakira muhamadu kan sallallahu alayhi wa sallam wagatiw la hɛrɛma n'o ye alakira a bangera siècle min kɔnɔ a ka cidenya kɛra siècle min kɔnɔ ala ko k'o de siècle barika ka bon ka tɛmɛ ɲɛnɛmaya tɔ bɛɛ lajɛlen kan ɲɛnɛmaya waati min kɔnna alakira ka siècle ɲɛ ani ɲɛnɛmaya waati min nana alakira ka siècle kɔfɛ ala ko ko le meilleur des siècles fut celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. A bangera siècle min kɔnɔ a n'a cira siècle min kɔnɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen mun b'o siècle fusamanciya yira ala y'o siècle in de suganti ko ale ala ka kitabu min b'a ka kitabu bɛɛ sanfɛ min kɔrɔtalen bɛ n'a bɛɛ ye min barikalen don n'a bɛɛ ye ale ala tɛna kuma ta min kɔfɛ bilen k'i adressé bunadamadenw ni jinɛ la alikuranɛ kɔfɛ Dieu ne prendra plus jamais la parole, c'est fini. Il ne s'adressera plus jamais à l'humanité. Il ne s'adressera plus jamais au diable. Le Coran est sa dernière adresse à l'ensemble des créatures. Ni minye Coran mineka barakena ikuna diara. Ni mi kodo al Coran na ikuna goyara. Allah te kuma mo faible ne al Coran ko fe. Ako bana pew. Ako ni al Coran ma mo mi waju ko te waju ble. Allah te kuma ta al Coran ko faible o bana pew.
D'où toute l'importance du Saint-Coran. Dieu ne prendra plus jamais la parole après le Coran. C'est fini. C'est fini. Allah ka hakili ɲuman da. Allah ka jɔnw. K'a fɔ ko Alakira Muhamadu ma ka nana kisi nɛɛma ba ye siècle min kɔnɔ o siècle fusamantiya a n'o barika ka tɛmɛ siècle tɔw kan. O dɔ de ye alikuranɛba in Ala y'a jigin o siècle de fana kɔnɔ hali n'a danna o ma. Alakira bangera a kɔnɔ alikuranɛ jiginna a kɔnɔ fusamantiya ko tɛ dugumakolo kɔ kan min b'o o événement fila sanfɛ o tɛ yen. O tɛ yen. Wa Ala ye wagati jumɛn fana kɛrɛnkɛrɛn ka alikuranɛ in jigin Alakira ma o siècle in kɔnɔ o de kɛra sunkalo ba kɔnɔna na. Sunkalo bonya Ala bolo bila ko tɛ dɛ. Sunkalo bonya Ala bolo bonya denin tɛ dɛ. Ala ye sunkalo a y'o de kɛrɛnkɛrɛn ka alikuranul karim ka bɔ n'a ye ale Ala ka lahul mahfuzu kɔnɔna na. A maralen bɛ yɔrɔ min fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ mara Ala fɛ yɔrɔ min na ka kɔn a kɛdon ɲɛ. A ye alikuranɛ a ye mɛlɛkɛw yamaruya u ka ta o don ka bɔ yen ka jigin n'a ye diɲɛ sankaba la ka na di Alakira ma sunkalo de kɔnɔ. Maa min ye alikuranɛ dafalen di ka jigin Alakira ma sunkalo kɔnɔna na sallallahu alayhi wa sallam. Alakira ka cidenya bɛnna san 23 ma. O san 23 in kɔnɔna na a y'a daminɛ alikuranɛ aya fɔlɔ la fo kana bila alikuranɛ aya laban na ka alikuranɛ nɛmɛnɛmɛ jigin Alakira ma san 23 in kɔnɔna la. Et cela en rapport avec les événements. Le Coran est composé de 6666 versets. 6666 versets. Ces 6666 versets n'ont pas été révélés tout d'un coup, un même jour au prophète, paix et salut sur lui. Ces versets ont été progressivement et graduellement révélés au prophète, paix et salut sur lui, en rapport avec les événements qui ont marqué les 23 ans de sa prophétie. Le premier verset qui fut révélé au prophète, paix et salut sur lui, le premier verset du Coran, la première prise des paroles de Dieu dans le Coran a été le verset dans lequel Dieu s'adressa à son messager, Iqra. Kumakan folo aya folo mina yo jiga kal korona bakono. Ode ay Alakira mina yoro mina kulwo kono. Ka fo Alakira ma Iqra. No ka do meleke Jibril da ka fo Alakira Iqra. Iqra kore mu arabu kana. Kum meleke Jibril ka fo Alakira kaga kalanke. Kaga kalanke. Iqra. Kalanke. Alakira jabili ke ma ana biqari. Ma ana biqari. N'était kalanke laide. N'était kalanke laide. Kadaka le prophète paix et salut sur lui était un messager analphabète. Il n'était pas alphabétisé. Il ne pouvait ni lire ni écrire. Mais pour autant, il a été la meilleure des créatures, le meilleur des humains, et il en restera. Car il a été éduqué par Dieu lui-même. Il a été instruit par Dieu lui-même. Karamogosité Doumakolo Kokan, Mim Segafokede, Ede Alakra Mohamadou Kalam première année là. Walma Ede Alakra Mohamadou Kalam et Bakila. O Karamogote Doumakolo Kokan, a Kalanendo Nidien Karamogo Bay, avec Kodonidien Kodona Bay, a Famiale Nonidien Ma Famiale Bay, Jonia Kalan, Aladea Kalan, Alabo Fanafal Koranekono, Wattakullaha yuallimukumullah. Hali mu'minun gansan silame ɲuman ni sirannen do ni bɛ siran Ala ɲɛ I ka baaraw kɔnɔ Ala b'i kalan ko caman na gundo la k'a sɔrɔ mɔgɔw ma dɔnniya si sɔrɔ a kalan na kuma la Ala ɲɛ siranɲɛ bɛ nin bɛɛ se jɔn ma Ala b'a fɔ wattaqullah a ye sirannen Ala ɲɛ yu'allimukumullah n bɛ aw kalan sutura la n b'aw kalan dogo la n b'aw la dɔnniya fɛn na n ma bɛɛ la dɔnniya min na Ala de ye Alakira kalan sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il savait, ceux qui pouvaient lire ne le savaient pas. Ce qu'il savait, ceux qui pouvaient écrire ne le savaient pas. Son savoir était au-dessus de tous.
ala aya folo min jigama o de iqra kalanke o de fana b'a yira aw la silamɛw ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka kɔrɔta a sirilen don fɛn min na o ye kalan ye dɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ka taga ɲɛ a sirilen don fɛn min na o ye kalan ye dɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ka jidili a sirilen don fɛn min na o ye kalan ye dɛ fɛn bɛɛ lajɛlen yiriwali a sirilen don fɛn min na o ye kalan ye. À la naissance, les hommes naissent égaux. Mais ceux qui se sont investis dans la quête du savoir finiront par engager des valeurs ajoutées, de quoi les placer au-dessus des autres. C'est normal. Danina, Bekakan, nga adamaden dobe fusayani doye jakoya, kadaka mwomi chesri, ka doni nyini, ka kodo nyini, ka famia nyini, ka ala don, ka ala don, ka lahara nyini chogo don, ka jien nafabe soro chogo muna kolu don, ka adamaden don, ka tabolo don. O tigila mogo, o fusamantia be don, oni mogo tawche wajibi lade. Allah aya folo min jigi alcorane kono ala karama o de kaka kalange. Donc l'école, le savoir reste et restera au cœur des objectifs de l'humanité. Ni mogo min be kalange de, ni mogo min chesri lendo kalana do fara chesri kande, ni mogo min kelen be ka kalange bolo kofe fenye kalan bla nyefe de ikado ko silameya yere ke ko nyuman denen do kalana. Lahara nyinini, lahara sori ka ala nyini ka ala soro, mami te ala don ba bato chogo don. Kan nafa soro diana, mami ma foi don. Mimi magaw adamaden nafa, otigi be mun nafa soro diana. Donc Dieu a tout lié au savoir. Et encore une fois, le premier verset du Coran était pour rappeler l'humanité à la nécessité du savoir. Iqra. Le dernier verset qui fut révélé dans le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au kera ala kira bole aka hiji labana kana Madina. Mamina ala kira ay bana ere saya bana aya damine. Atora saya bana konona de la. Saya bana bena kletani flama. Ay kletani flade ke saya bana kono. Al-Qur'an aya laba mini sedna Jibril nana jigama Madina. Ode aya mina alaba fo wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ninin kaya kelen fanata ka laje. Iba fo ko halni Al-Qur'an to bela jelen ko tora e ka danin kelema. Ko sele ya kunje Roma. Alama aya fla ama aya tan ama aya binanin ta ka fo ka bo ke synthèse de aya kelen. Aya kelen kono ay mun fo ako wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ako adamadun jinaw ay sira donye ay hamini donye ay joroni donye domina aw kelen bela jelembe segi kanane Allah. Ce jour-là, vous ne pouvez compter que sur vos œuvres. Ce jour-là, vous ne pouvez compter que sur votre travail. L'amitié ne vous servira à rien ce jour-là. La famille ne peut rien pour vous ce jour-là. Les voisins ne peuvent rien pour vous ce jour-là. Même vos ennemis ne peuvent rien pour vous ce jour-là. La seule chose qui compte pour vous, le jour où chacun de vous fera son retour à Dieu, ce jour-là, Dieu nous a dit de craindre ce jour-là. Wattaqu yawman aysra dunya turja'una fihi ila Allah. Domi aw kelen bela jelembe segi kanane alama aysra dunya de. Aga sra dunya ko ray jumani. Ayo dunya sigi de. Ayo dunya sigi de. Ayo don kumbe de. O do menye sigi ni munya be nye sigi ni bara nyumande. Ninde kama doni ke baga do ko kuni ada madinga nyana maya laje. Ko bara fla doronde du. Ada madinga nyana maya bela jelembe ke bara fla doronde ba kono. O bara fla folo e jumenye ka kenyere ye ka kenyere la afle fu yorete nyana kabini dugu beje fo kata suko adama dente do were la na ye nyumanka ya ka yere na ye jugumanka ya ka yere la adama denga nyumande be joye dona domi mo sitse ka joye
ala b'i ka ɲuman wele kana ko najɔ i ka cɛ kɛrɛfɛ ka da kan mago bɛ dɛmɛ na bi don min maa si tɛ se k'i bɔ ala bolo i ka ɲuman de bɛ n'i jɔ wa i ye juguman min kɛ don min na hali ni diɲɛ bɛɛ ko k'u b'i dɛmɛ u tɛ se ka i dɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ fɛn min bolo o y'i ka juguman kelen de ye i ka juguman kelen bɛ don i ni diɲɛ bɛɛ ka dɛmɛ cɛ maa si tɛ se k'i dɛmɛ ɲɛnamaya bɛɛ bɛ kɛ nin fila de kɔnɔ ka kɛ n yɛrɛ la ka kɛ n yɛrɛ ye man amila salihan fali nafsi ni mɔgɔ min ye ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye ni mɔgɔ min ye juguman kɛ i y'a k'i yɛrɛ la ala ko tɛ calcul ko ye o kɛnɛkan kow de don ala tɛ foyi la kabini ye diɲɛ dan fo a bɛ taa diɲɛ wuli don min ka ɲumankɛlaw sara u ka ɲuman na ka jugumankɛlaw sara u ka juguman na o de bɛ diɲɛ na wa o de bɛ continuer ka taa lahara kɛnɛ kan ka ɲumankɛlaw sara n'u ka ɲuman ye ka jugumankɛlaw sara u ka juguman na alikuranɛ aya laban min jiginna alakira ma o de kɛra nin ne kama ala b'a fɔ alikuranɛ aya dɔ la adamadenw ɲɛna ko ne jinɛw ani adamadenw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn consulter ka coopérer k'u bɛ na ni alikuranɛ aya kelen ye min bɛ comparer alikuranɛ ma ko buna adamaden ni jinɛ bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan aya kelen u tɛ se ka na n'o ye min bɛ se ka sanga alikuranɛ aya kelen kumakan ma k'a tɛra tɛ k'a fɔ k'u bɛ alikuranɛ ladege ka na ni alikuranɛ ɲɔgɔn ye a y'a fɔ alikuranɛ aya wɛrɛ la ko n'a sɔrɔ alikuranɛ nin tun ye adamadenw de kumakan ye ko ɲanguma falen bɛ fili la ani fili kumaw ɲanguma falen bɛ contradiction na ɲanguma falen bɛ fili kuma dama damaw la i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ fɔlen bɛ yɔrɔ dɔ la o contraire fɔlen bɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛn dɔ fɔlen bɛ yɔrɔ dɔ la o bɛ bɛn o yɔrɔ la mais o tɛ bɛn yɔrɔ wɛrɛ la alikuranɛ ye ala kumakan de ye alikuranɛ ye ala kumakan de ye bilata t'a la a bɛɛ ye tata de ye o kumakan kelen t'a kɔnɔ min k'o nafa bɛ adamadenw kan k'a tɔw nafa t'u kan o kuma tɛ alikuranɛ kɔnɔ alikuranɛ ala ye ɲɛnamaya dan ka fɛn min bila a kɔnɔ ko k'o kɛ ɲɛnamaya régulateur ye ka ɲɛnamaya réguler n'o ye ka ɲɛnamaya gérer ni o ye o de kɛra alikuranul karim a kumara an ka furu kan kɔnɔ ka kuma an ka sayaw k'a kɔnɔ ka kuma an ka seliw k'a kɔnɔ ka kuma an ka sunw k'a kɔnɔ ka kuma an ka hijiw k'a kɔnɔ an denw maracogo a kumar'o k'a kɔnɔ an musow maracogo a kumar'o k'a kɔnɔ an denw ka hakɛ jumɛn b'an fɛ an ka hakɛ jumɛn b'an denw fɛ alikuranɛ kumara an musow ka hakɛ jumɛn b'an fɛ an yɛrɛw ka hakɛ jumɛn b'u fɛ alikuranɛ kumara an sigiɲɔgɔnw ka hakɛ alikuranɛ kumara an baarakɛɲɔgɔnw ka hakɛ alikuranɛ kumara silamɛ ka hakɛ ka ti silamɛ ɲɔgɔn yɔrɔ alikuranɛ kumara silamɛ ni kafiri ka hakɛ ka taa ɲɔgɔn ma alikuranɛ kumara Dieu est le seul législateur ala kelen ale de ye sariya tigi ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ala ta bila yɔrɔ dɔ la ka fɛn wɛrɛ bila nɔ la i ye fili kɛ i ye tɔɲɔni kɛ ka d'a kan masa min n'ale de bɛ adamadenw ka hakɛ dɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o de ye masa min ye buna adamaden ni jinɛw dan o tuma ala ye hakɛ bila yɔrɔ min na ni mɔgɔ min y'a to yen i kɛra maa ladiri ye i kɛra maa tilennen ye hakɛ t'i kan duniya hakɛ t'i kan lahara nka ala ye baara bila yɔrɔ min ni maa ma ye yɛlɛma don a la i ka d'a la i ye ala kumakan fɔnko ɲɔgɔnya o n'a kungo don wa i kɛra tɔɲɔnikɛla ye ka d'a kan e bɛna fɛn o fɛn bila ala ta nɔ la sa o ye ka dɔ tɔɲɔ ka di dɔw ma ye Dieu est le seul législateur. Il est le seul qui a le pouvoir de légiférer. Il est le seul qui régule l'humanité. Et que cela soit clair pour tout le monde. Sa parole ne doit être contestée par personne. Et en révélant ce Coran, il a fait une promesse au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Laquelle? A quoi la kiramani Coran min filɛ ni y'a jigi kan inna nazzalna dhikr ne de ye ni alikuranɛ in jigi kan wa inna lahu lahafizun wa alikuranɛ in b'a tanga virgule alikuranɛ in jugu tɛ se k'o fara an ka kumakan kan
point alkuranɛ in jugu tɛ se k'o fara an ka kumakan kan lettre kelen alkuranɛ in jugu tɛ se k'o don a kɔnɔ mot kelen alkuranɛ in jugu tɛ se k'o don a kɔnɔ ne ala de ye n ka diinɛ jigin wa ne ala bɛ n ka diinɛ tanga o kuma diinɛ a lasiri de ye alkuranul karim ale de ye ala kumakan ye o kuma maa si se ka yɛlɛma don ala ka alkuranɛ ba kumakan na alkuranɛ ba min ni Allahu subhanahu wa ta'ala n'a y'a jigin alakira mantonw jinɛw ani adamadenw an bɛ nin walanda in kuncɛ ni mun ye alkuranɛ fasamanciya kan yawmal kiyama jɔ don ni aljana kɔnɔdenw donna aljana kɔnɔ Allahu subhanahu wa ta'ala a b'a fɛ ka aljana kɔnɔdenw bisimila u donnen aljana kɔnɔ Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛna mun kɛ nabiyullahi Dawud ala ka nabi ɲuman min n'a tun tɔgɔ Dawuda ni ala ye zaburu jigin ale de kan n'o ye kitabu ba in naaninan n'o ye a dɔ ye ala kira ko kisi nɛɛma ba ye kumakan na ye kumakan min lakale a ka sahabaw ye ko ala ma danfɛn si dan dugumakolo kɔ kan diyali la kan diyali ni kalanko ɲɛ la min bɛ nabi Dawuda bɔ kalan na nabi Dawuda tun kan ka di o ye diya dan ye ala kira kumara nabi Dawuda ka kan diya kan a ka sahabaw ye sallallahu alaihi wasallam a ko ni nabi Dawuda tun bɛ zaburu kalan ko hali kɔnɔw tun bɛ dɛsɛ k'u pan n'a ye kɔnɔ min wulilen sɔrɔ o kaman bɛ ja sanni dugu cɛ nabi Dawuda kalankan diya bolo a tɛ adamaden t'u cogo la a tɛ jinɛ t'u cogo la hali dabaw a t'olu t'u cogo la nabi Dawuda kalankan a bɛ don ni ma fɛn bɛɛ lajɛlen na ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam ka da kan ala ye kan min di a ma nabiyullahi Dawud yawmal kiyama jɔ don aljana kɔnɔdenw donnen aljana kɔnɔ ala bɛ nana kana cérémonie fɔlɔ min k'u ye aljana kɔnɔ o de a bɛ nabi Dawuda wele k'a kana alkuranɛ kalan aljana dungew ye zabur de jiginna nabi Dawuda ma mais o don zabur tɛ fɔ dɛ a tɛ wele o don k'a kana zaburu kalan dɛ kitabu laban min nana kana kitabu bɛɛ lajɛlen k'u kuncɛ k'u dafa alkuranul karim ala bɛ kɛnɛ di nabi Dawuda ma k'a ka alkuranɛ kalan aljana dungew ye ni nabiyullahi Dawud n'a nana kana alkuranɛ kalanni daminɛ aljana dungew ye n'a nana kana alkuranɛ kalanni daminɛ a bɛ to alkuranɛ kalanni na aljana kɔnɔ mɔgɔw ye maa si tɛ to aljana kɔnɔ maa min to bɔ a ka sawura kɔnɔ ka tunu a yɛrɛ kun na bɛɛ bɛ b'i sawura kɔnɔ bɛɛ bɛ tunu i yɛrɛ kun na ka aljana n'a diya tunu bɛɛ lajɛlen na alkuranɛ kalanni diya bolo diya min ni n'a lamɛnbaaw aljana kɔnɔ n'u bɛ k'o sɔrɔ nabi Dawuda nɛn kan aljana kɔnɔ na ni nabi Dawuda banna alkuranɛ kalanni na ala bɛ aljana dungew segin u yɛrɛ ma tuguni diya min kun taara n'u ye a bɛ ban k'u segin ka na n'u ye tuguni n'u hakili ye k'a fɔ aljana kɔnɔmɔgɔw ye ko ale ala ma tila a ka baara la a ko a ye alkuranɛ jigin cɛ min kan a ye alkuranɛ di cɛ min ma k'a kɔrɔta n'a ye danfɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ n'o ye Muhamadu ibn Abdullah a ko n bɛna kuranɛ di cɛ ma n ye kuranɛ in jigin cɛ min kan a kana kalan aljana dungew a kana kalan aw ye alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛna jɔ aljana kɔnɔdenw ɲɛfɛ ka alkuranɛ kalan ni alakira ye alkuranɛ kalanni daminɛ alkuranɛ kalanni bɛ se yɔrɔ dɔ la alakira bolo ala ka masaya a sigilen don pilier 8 min kan o piliers bɛ commencer ka yɛrɛyɛrɛ n'o ye l'arche pilier. Le Coran, c'est l'avenir de l'humanité. Le Coran, c'est le bonheur de l'humanité. Le Coran, c'est le guide de l'humanité. Le Coran, c'est la lumière de l'humanité. Celui qui s'accroche au Coran, s'est accroché à son avenir. Celui qui néglige le Coran a négligé son avenir. Celui qui tourne le dos au Coran a tourné le dos à son avenir. Car le Coran est tout pour l'humain. Le Coran est tout pour l'humanité.
Le Coran, c'est la dernière adresse de Dieu à l'humanité. Point barre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.